সো গাইস আজি আমি কথা পাতি মিস্টার জেসি ও সরি মিস্টার জেএসবির উপর। बैठी मैंने नूर की डोली में, अब लगता है मुझको डर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर है। ले गई ले गई ले गई ले गई दिल ले गई। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। মানে বন্ধুসকল মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই জেএসবি মানে ডলি কোট মাৰিছে বটলটো। बैठी मैंने नूर की বন্ধুসকল জেএসবিৰ বিৰত একো থাকক বা নাথাকক কিন্তু এইটো বস্তু পাবাই। জেএসবি ভিডিও বনোৱা নাই, ভিডিওৰ নামত মজা লৈ আছে। মানে বন্ধুসকল জেএসবি ভিডিওৰ নামত এইবিলাকে কৰিব আহে আৰু এনেকে কৰি অসমৰ কিমান ছোৱালী भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पहली इस आँख में चोली में, दिन सोचे जा बैठी मैंने नूर की डोली में, अब लगता है मुझको डर। গাইস আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই আছিল, যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰা। আজিলৈ ইমানেই, বাই। ভুলি না ভাবিবা।